XFM Express Balita. Express Balita. Ang NBA updates, idalit ka ninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. OKC nakabawi sa Game 2, human gilampaso ang Spurs. Sa detalye sa balitang sports, sa iron tapinagin katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon. XFM Report. Nakabawi sa Game 2 sa Western Conference Finals sa NBA ang Oklahoma City Thunder. Human gilampaso ang San Antonio Spurs sa scoring 122-113. Ang OKC nagpakita sa ilang kabangis human sa grabing kapildian sa Game 1. Girasbakan sa OKC Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 2 aron tablahon ang ilang best of 7 series sa 1-1. Nanguna sa kadaugan sa OKC si reigning MVP Shai Gilgeous-Alexander. Pinagi sa iyang 30 puntos sa performance. Samtang miamot og 17 puntos si Alex Caruso, 13 puntos si Chet Holmgren og tig 12 puntos sila si Cason Wallace og Jared McCain. Bisan pa sa paningkamot sa Spurs kamo poste og 2-0 nga bintaha, wala sila hatagi og luna sa Thunder og nasayang lang ang 25 puntos ni Stephon Castle, 22 puntos si Devon Vassell og 21 puntos ni Victor Wembanyama. Mga katropa, aron healthy everyday mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report. Balitang sports. Ang NBA updates, gidalit ka ninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Express Balita.